Isa तिमी कता छौ सुनिरहेको छ हाँ मैं वेस्ट कम विचार तो कितने हैं इतनी ज़्यादा धुंध में तो नजर नहीं आने लगी तिमी के भन्दैछौ मैले केही बुझेकै छैन मैं भूल गई कि सानू दूसरी जुबान समझ नहीं आती चल कोई ना अब बास की जान कर लेंगे मलाई पनि बास्क आउँछ तिमीलाई नि आउँछ र Bai, nik badakit euskaraz, beraz ez egin egingo dugu. Non zaude? Non zaude, Isa? Ni oinarrizko kanpalekuan nago, eta zu Utkrista? Ni ere bai, baina kanpa denda barruan hotza handia dagolako. Atera kanpora, ni zure bila joango naiz. Utu zibili laino handia dago eta? Bai, badakit, lasai ez kaskatua! Isa, zer gertatzen zaizun? Erortzen naiz dagoendu mesedez. Itxaron, banoa. Nire handia daukat. Isa, nire kanpamendura joaten uzten dizut. Lagunduko dizut. Lehen laguntzak egingo dizkizut. Eskerrik asko Utkrista, zure laguntzatik. Orain ondo sentizten naiz. Etorri gizunean, erizien ona esango zarela uste dut. Ados, atzeden aldezagun gaur eta behartik aurrera egingo diogu bideari. Ados, eskerrik asko Utkrista.